Pila na check? Ha? 21 pa lang? Oy, wait na tubig sa balay. Pila na check? Katonda lang na yan, kay karon tagidugay pa ni imo ya. Yawan ko ni kang kulat katonta, mag 100 kada 100 ah. Gidugay ni karon 135 ni karon ka minutos karon. Brokon ta tong 1000 plus ah. Brokon ta 1000 plus ah. 100 pila? 106? Balik ta naman sa 200 ah. 180 pa lang? 86? Yeah. Upload ta lang kay karon din i-upload. Kada ano, kada 300 ah. Kada 100 ah. 200 na. Oh, upload ta naman ah. 300 na? 300 pala? 306? 306 pa lang? Yung goal na mo 1,200 tong kuan pinakataas mo. Price call na to ya. Oh, doon ta naman ah. Doon ta naman. Mga 400 naman ah. Kaya para kuan bigidugay ni karon. 400 na? 4 pila? Dapat ma-broke ang 780, 400 pa lang, lapit na lang. Dapat maka 1,000 si Chico kung ano, elementary nga ko na, elementary nga record. Kaya. 500? Okay ah. Lapit na lang ang 786 ma-broke ah. Ay, elementary ah. Ay, ito kay school pila to 1,200 something tabla mo. Try ta lauton ko malaot ta. 600 na. Lapit na lang sa record mo nga 700, 600 na. Kaya pag 1,000 ano? Kaya ni. Kaya ni Paul? Kaya ko nambal niya po lah. 700 na? 700 na guys. Gamay na lang. 80 plus na lang lalautan yung mabroke yung record ya. May witness kami ha. Re-witness na mo. Niya duwa ka. Guwapo ko na guwapo. 800 na? Bilat si Bayad. Na-broke ng record ba? 786 broke na. 800 plus na guys. Goal naman 1,500. Kaya 1,200 tong iya kay school ko na mo. Nagdama mo witness ha. Basta mamba ka mo bilang mo lang naman ako. Di putar ya daw mga malaso pa mo. $900 na? Ay, gamay na lang, 1,000 okay na. Record na. What guys, may ano kami ha? May witness kami ha? 900 plus na, 900 plus. Broken ang record yung 786. Nice one. 1,000? Nice one, 1,000. Record na ka Villa Miranda ni 1,000. Oy, di po teka daw mawasipaw. 1,3 kinang lanta, 1,3, 1,3, 1,5 ah. Kaya pa? Kaya pa, good. Natawan 1. Nice one. Laot na yan.
Nalo. Oy, 1 to. Ari na kami. Lapit na kami sa 1 to. Uy, gago. Pukus. Kay lapit na lang to sa 1 to, men. 1-3, 1-4 ah. Basin broke na na dayon record. Partida elementary. Pil- 1-1-90. Sige, kapoy na to mo. 190 lang. 1-1-90. Ate goods ah.